अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, आमीन कह दें। अल्लाह इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे। अब तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब कारी हारून और रशीद साहब से अर्ज करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक फरमाएं। मोहतरम जनाब कारी हारून और रशीद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व नहर। फी मक़अदि सिदक़ मुक़तदिर। मुक़तदिरिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिलमुत्तक़ीन फी जन्नातिन व नहर। फी मक़अदि सिदक़ इंद मलीकिन मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान।
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بيان الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. بسم الله
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا